ladies and gentlemen, together with our festival queen, Chris Fiona P. Doria. Please welcome contingent number 6, Liloan National High School, Pundok sa Mabungahong Paglaom. Mayong adlaw Sir Jan, welcome sa among yutang natawhan. Aniya ang among garbo, ang pinyang bulawan sa Ormocanon. Ayaw sa pagtuo sa mga istorya, tilawi una ug ikaw na ang mohukom. Kay ang katam-is nga imong pangitaon, aniya ra nagtubo sa among umahan. Dali igala, tilawi kini. Katamis, o ka-crunchy ba ani? Unsa kahit sikreto ni ining pinya? Kompleto na ang sample, mineral o chemical gisagol. Karon makita nagyud nato ang sekreto sa Queen Pineapple. Ha? Nga naman ni? Lahiman gihapon ang resulta. Experiment failed. Failed na pud! Unsa man gyud ang kulang? Sir John, tingali dili tanan makopya sa siyensya. Unsa man diay ang sekreto? Ang katamis sa among pinya, gikan sa kakugi ug gugma sa mga mag-uuma. Bisan pila ka eksperimento, dili makopya ang tinuod nga dili kayang pinyang bulawan sa ormot. Natamis sa gugma ug paningkamot. Karon, ako na nasayran nga ang katamis sa pinya sa ormok, gasa gayud sa kahitasan o sa kinaiyahan. Ang simot sa mga mag-uuma o bugma sa matag-Ormocanon, kada ang tinuod nga bulawan o sikreto. Sakto ka, sir. Dali, hunong sa anay mo eksperimento. Mga una lang taaning presko o bagong ani nga pinya. Maglipay ka mo, sayaw o kanta sa dagat, pista na dinhi sa ormok. Tanawang pahiyong kita karon sa mga bisita, isip ka Ormocanon. San Pedro, San Pablo, nagpasalamat mi sa grasya nga nadawat ug paglambo dinhi sa industriya, sa agrikultura, sa patigayon ug sa pinya, matamis sa pinya, katamis sa gugma nga iyang gasa. Pinya, pinya, uray na no pinya, ang bunga sa ormok na walay sama. Aron sa pinya, kini nga tong hudyaka. Apil kitang tanan kabuk sa dunahan, paras batanon tanan atong iambo. Gikan sa bundok sa patagog kadagatan, kalagi usama oy atong gihandom. San Pedro, San Pablo, nagpasalamat mi sa grasya nga nadawat ug paglambo dinhi sa industriya, sa agrikultura, sa
karon aniya ko para mutanyag sa akong serbisyo. Ganahan ko nga mahimong local agriculturist sa inyong umahan. Sugod karong adlaw, mag-uban ta sa paglambo sa atong agrikultura. Plaque of recognition for outstanding agricultural service is given to Dr. John Torres. Congratulations! That was contingent number 6. Pundok sa mabungahong paglaom of Liloan National High School.